करता न्ही आम्ही आव्हान करता की जेंका कोणाक दिसता की आम्ही आमचो बॅनरूच सेल्फ स्पीकिंग आसा आम्ही म्हणटा की कोणाक जेंका दिसता की जर जर म्हापशा हे जर म्युनिसिपॅलिटी रॉंग जाल्यार येयात न्ही चलो म्युनिसिपॅलिटी म्हणून आमचो स्लोगन आसा फाल्यां जर आमी जर 5 जाणांक दिसता जाल्यार आमी 5 जाण चलो म्युनिसिपॅलिटी वचचे पडले पण तुमकां कळटलें की आमी 5 जाण ना हांगासर आय मीन टू से आमची कमिटी 10 जाणांचीच ना आम्ही बाजारकार खूप जाणांक हे सहमत आसा आमकां दोळ्यान उदक लावं नाका इतलेंच आमच्या प्रशासना कडेन आमच्या आमदारा कडेन आमच्या कावन्सिलरा कडेन मागणी आसा लास्ट क्वेश्चन मागीर आतां एक MLA प्रेस नोट काडला की ऑलरेडी तुमचो जो कितें प्रश्न आसा तो आमी सॉल्व केला म्हणून बसोन जे कितें तेणे विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू आमच्या MLA हांव शब्द रिस्पेक्ट म्हणटा आमी आमच्या क्रेडेन्शियल्सा प्रमाणे आमी कोणाक कमी लेखिना आमचो इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह पण आमचे कडेन जे थंयसर उलाप जाल्ले ते सगळे थंयसर उलयला ते हेतून नोटाचेर ना पोस्टाचेर ना हे आमी इतलेच सांगू शकता आमी तेज्या भायर आनी उलोवन आमी आमच्या म्हापशाच्या इलेक्टेड आमदाराचे आमकां बेश्टेच हे करपाचें ना आमचो इतलेच म्हणणें आसा जर खरेंच जर आसात कावन्सिलाच्या दृश्टीनसून आमचेर अन्याय जाता जाल्यार इवन स्पेशल मिटींग कॉल करपाक सगळे 6 जाण कावन्सिलर लागीं येयले जाल्यार एप्लिकेशन करून सोमतेच DMAक दिवं येता आनी स्पेशल कावन्सिल मिटींग विदीन 8 days कॉल करूं येता तेंच्या सो त्या पार्श्वभुमीचेर हांव अपील करता म्हापशा म्युनिसिपॅलिटीचे सगळे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह की तुम्ही जर आमी जर रॉंग ना समज आणि तांकां जर एक पडटा की लोकांचेर अन्याय जाता जाल्यार तेंच्यांनी स्पेशल मिटींग कॉल करून करचें न्ही एकदा डिसिजन घेतल्या उपरांत DMA किंवा अर्बन सेक्रेटरी किंवा बाकीचे सगळे गव्हर्नमेंट अधिकारी ते आमकां लिगल ओपिनियनाच्या नांवान आमकां पिळूंक शकना एक गोष्ट आसा आमी लोकल सिवीक बॉडीच्या अधिकारान तेंच्यांनी डिसिजन घेवंक जाय हो लोकल सिवीक बॉडीचो अधिकार आसा एकदा लावपाक लोकल सिवीक बॉडी म्हणजे टॅक्स इम्प्लिमेंट करपाक लोकल सिवीक बॉडीची जर रेझोल्युशन लागता आणि फाटी काडपाक जर फुडल्या अकाउंट्स आणि लिगल हेजो ओपिनियन लागता हे चुकीची पद्दत आसा ते जे कोण लावू शकता तेंच्यांनी विड्रॉ करूंक जाय अशें आमचें म्हणणें आसा So this particular act has been adopted in 2020. That was by the administrator. Now you are demanding a special council meeting to revoke that. Is it possible? From our point of view, from our point of view, it is crystal clear that yes, in 2020, the administrator during the absence of the council had adopted that bylaws. Now it is not only that after that adoption within 2 months he has to implement that charges. Did he do that? So there was a delay on behalf of the municipality. So whoever has made the blunder, we as residents and as citizens of Mapsa shouldn't be put for task. And I'll just conclude that with one more sentence that after that adoption of that bylaws, it was not published. It was not even published. The formalities were not done properly. Section 307 and 308, there is a specific order on that. There is one case citation wherein Madgaon there is a case, and we can share it to you right away also. There is a case, citation wherein both the sections have to be read together, 307 and 308. And if it is read by any, now our residents are also advocates, let them also come to ask the same question if they are hearing to us through your media. So this publication process was done in case of other councils? Yes. It was not done with... No, not done with that. आशिष बाबा तुम्ही आता इतके महिने झाले या मुद्द्याचे झगडतात गेल्या बुधवारा दिवशी मीटिंग मार्केटात लागची घेऊन बंदाचा पुकार केला बंदाचा पुकार केला कारण काल म्हापशेचे आमदार मीटिंग आपण तोडगो काढया बिडया तुमची चर्चा करतो चर्चेक आपयतात हे म्हापशेच्या आमदाराचे अपयश नाही इतले महिने तुम्ही झगडून बंदाचो बंद हे केल्या उपरांत पुकारल्या